ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТЖ. Имрӯз 19 январи соли 2026 сол навори мошинои арзон. Нархҳо дӯстон аз 7000 сомон ай. Инами 7000 ай бачаҳо. Навора хушрӯ тамошо кунен. 10 дона мошинай, 2 та портерай. Хулоса беҳад навори зур. Баъдан дӯстон барои қабули реклама рақамҳоро мегузорам. Хона, замин, мошин, квартира, аппарат, чизе ки хулоса дорем рӯй кунем, рекламаш мекунем. Канали Сауду ТВ, канали Сауду ТЖ дар хизмати шумо. ирӯза наворда ҳастай. Хечбеки гарени арзони састаяни зур, Мерседес С-класс, BMW фурӯшӣ ҳастай дӯстон азиз. Маркаи Toyota Camry ҳастай дӯстон азиз. Opel Duty 2-3 дона Vectra берои кардагем бачаҳо азиз. 2 та Porter ҳастай ва Nexi арзон. Ҳамин пашкара хушрӯ тамошо кунед бачаҳо азиз. Иншоалло ки беҳтарин реклама ай. ту кор кофта истодаӣ. Ман ба ту ҷои кори хуб пайдо кардам. Кор дар ширкати машҳури Туркияи Эрсак ки ҳамаи занону бонувони хонашинро ба кор даъват мекунад. Ман ба шумо ду варианти кориро пешниҳод мекунам. хоҳед дар ширкат кор мекунед, хоҳед аз хона кор мекунед. Ман фикр мекунам ки шумо чунин кори беҳтарин ва сабукро дар ҳеҷ куҷо пайдо намекунед, чунки маоши беҳтарин дорад, тӯҳфаҳои арзишманд дорад ва саёҳат кардан ба дигар кишварҳо аз ҷониби ширкат аст. Ва муҳимтар аз ҳама он аст ки ҳамаи маҳсулоташ ҳалол аст. ширкати Эрсак ҳамагӣ як каталог дошта дар як сол як маротиба иваз мешавад. пас мунтазири чӣ ҳастед? барои гирифтани маълумоти бештар ба рақамҳои дар зери навор буда муроҷиат кунед ва бо мо ҳамроҳ шавед. салому алайкум гулдухтарои зебо, бонувони азиз. ина мо 11 та туфа аз ширкати Туркияи Эрсак ҷон қадим маоши имо ҳамон гирифтем. духтарои хушрӯ, касоне ки мехоҳад ба мисли мо хе маошҳои беҳтарин гира, биёд дар ширкати Туркияи Эрсак дар командаи ма кор кунад. ина маоши як моҳаи ма духтарои хушрӯ 265,000 урусӣ. бия кор кунед духтаро, иншоалло ки ба соҳиби анам хе маблағҳои беҳтарин мешавед. духтарои хушрӯ, ширкати Туркияи Эрсак ширкати исломӣ мебошад, сертификати ҳалол дорад, аз зивани ҳеҷ гоҳ намеғалтен, хариди маҷбурӣ ҳар моҳа надорад. шумо метавонед ки ба як бор хариди кардагитон дар ширкати Туркияи Эрсак миллионер шавед. духтарои хушрӯ, шитобен, шансҳои худро аз даст надиҳед. дар дани хона мешинед, ба тарбияи фарзандотон мерасед. бо инам хиранги мавори маошҳои беҳтарин кор мекунед. духтаро, шукронаи худо, алҳамдулиллаҳ, худоро шукр ки маошҳои мо дар ин ширкат мегирем. ягон мардак дар Россия намегирад. ягон мардак, кадом мардак дар Россия ҳар моҳа 25,000 сомон мисол кор мекунад, 25-30,000 сомон. ягон кас кор намекунад. ина худо ба шукр ки ман маоши ина декабри 2025 ма гирифтам. имрӯз 20 декабр 2025 маош ма гирифтам. шукронаи худованд ки бо падаркоҳам ина. шуморо метавонед духтарои хушрӯ, шумо ҳеҷ кам нестед, бия кор кунед, пушаймон намешавед. худованд ёру мададгортон мешавад. ба рақамаи 918 28 10 04 занг занед. рақамаи 918 28 10 04. ватсаби ман аст. Саидзода Нозанин, лидери ширкати Туркияи Эрсак мебошам. бия духтаракои хушрӯ, орзуотона амалӣ созед. аз ин дар ҷои кори беҳтарин шумо намеёбед духтаро. шитобен то дер намонед. дӯстон, мегзарем ба аввалин Hyundai Porter равонкардагӣ. Hyundai Porter равон кардан ки солаш 2003 сол, соли барориш. мошин дар ҳолати хуби техникӣ. ҳуҷҷат утилизатсия дорад. адресош ноҳияи Вахш 68,000 сомон. Porter бачаҳо, хеле Porter хеле нархҳо қати бачаҳо редка мешавад, чунки қайд дестем Porter хирш чанд сомай хеле ки борташ калони хушрӯӣ маҳкам кардагӣ ай. 68,000 фақат аз номи канали Сауду ТЖ бачаҳо азиз. серьёзни занг занед. муомилатон мекунед иншоалло. ду рақам дасти WhatsApp мегзорам. мошин задагӣ, пусидагӣ, варид умуман надорад. мотор, коробка ходовой, задни мост мега 100% ҳай. балоно 6 та нав пачка ҳай. илтимос беҳуда зангмо назанед бачаҳо. ягон камбуд надорад. сум дар кор 68,000 сомонӣ. ина дӯстон, мана Портери арзон. дӯстон, мегзарем ба дуюмин Opel Vectra B равонкардагӣ. Opel Vectra B
دوتی روان کردن که در ناحیه یوان قرار دارد. سالش باشه 97 سال. ماشین فقط بنزینی خالی، نرخش 30,000 سامانی، موتورش 1.6، کاروبکش مکانیکا. رقمای واتساپ شما میگذارم زنگ بزنین. حجت 11 ماهه، утилизация داره. ماشین میگه 100% های. ماشین چه پروسه زوری باد. بالونای پیش میگه 90%، قفو باشه گدیت 70% های. پیشش نو. قفوش یعنی که پشتی نو میشه. ماشین سراپی نداره، حجت داره، утилизация داره، سیستم ساز، کوزو سیدان، وکترا به دوتی 97 سال از نمی سعودو تجه اکادا سویاز برویم بچو. یک تا لایک کنین، در کانال подписаться کنین. 80% من لایک نمونده. مامی طرف از چپ نگاه کنین، زنک لایک های موندگی نیست بچو. خویش همتون فقط دستگیری کنین، ان شاء الله نواری بهترین از ما. میگذاریم با سیومین ماشینی فروشی روان کردگی. دوستان باز یک دونه گپ وکترا روان کردن که در شهر وحدت ایش کوزفی سیدان شهر وحدت در قرار داره. 96 ساله 30,000ش میگه. چخلای نو زدگی، قسم داخلی ماشین تازه هکای. رول شبینین چخیل رولای قیمتی، یعنی که ابلوشکای 100 سومانه های. فقط بنزینی خالی، موتورش 1.6 16 های، کاروبکش مکانیکای، 1 ساله حجت، утилизация داره. خراشیدگی، وارد کردگی، زدگی، پوسیدگی، دریدگی نداره. میگه دوستان عزیز سودا میشه، سروش 30,000 سومان باز معامله کرده میشه. فقط بنزینی خالی، بخشش بنزین گاز بچو. موتورش 1.6 16 های. زنگ بزنین، مصلحت کرده بگیرینش. دوستان میگذاریم بعد چهارمین ماشینی فروشی. ماشین دیدستین ما دربارش نقل میکنم، گوش کنین. السلام علیکم подписчикای سعودو تجه. اوپل استریو در کوزیفی خچیبک. سالش 96، قد و قامت فسون، مردش نو. خب کوزیف خچیبک کراسکا توزا. 96 سال در دوشنبه 37,500 سومون نرخش. فقط بنزین. اویومش 1.6 کاروبکش مکانیکا، قسم داخلی ماشین تازه هک. ابشیفکوش ببینین چه فسون خشرو. 1.6 مکانیکا. میگه که ماشین در حالت بینهایت خوب قرار داره. موتور، کاروبکا، زور، زدگی، پوسیدگی، دریدگی عموما نداره. بیا استورا بین پرایور کشکنه. یا مقتی مقصد بردارش یا که یا مده بینش چخیل معقول تای پرایور کشکه 37,500 سوم نرخش باز معامله داره. اینه دوستان اینه کراسکه دوستان به حد خدوای ایده. هم یک مویکش میکنین در همی ماشین خطمه بینین. زنگ زنین خلاصه بینین. میگذاریم با پنجمین پورتری روان کردگی. خوندای پورتر سالش 2002 سال، سالی براریش. سوزشوارش دیزل، کاروبکش مکانیکا، 6 ماهه حجت، ناحیه عبدالرحمانی جامی، 50,000 سامانی نرخش. اینا دوستان مرامت بگیرنش. 2002 سال 50,000 سوم نرخی به حد، نرخی ارزان. معامله داره. رقمای دستی اخیرش 44 و 57، واتساپ اخیرش 9976 ده. میتونین مراجعت بکنین. پورتر خیر محترم، دوستاتون برداراتون اگر که پورتر خر باشه رقمش هم میتونین روی کنین. انشاءالله که بهترین پورتر در حالت نخدو بهترین قرار داره. سودا میشه. 50 تا معامله سوزو رو از اون کانال سعودو تجه زنگ زنین. ما نوار میکنیم، مهنت میکنیم، مونتاژ میکنیم، جابجا میکنیم، در یوتیوب میپارتیم. وقتی که زنگ میزنیم بگین که ما از کانال سعودو تجه تماشا کنیم. مقصد خلاصه بچه عزیز، چون که از اون موقع زنگ خدا خواه از اون تو میکنم. میگذاریم با ششمین مرسدسی فروشی. کراسکا توزا، مرسدس سی کلاس، سالش 98 سال، سالی براریش، کوزو سیدان، شهر وحدت، 53,000 سومون نرخ. قد و قامت خشروک، بنزین و گاز، ابیوم 2، کاروبکا مکانیکا. رقمای 35 2 تا 2 اخیرش واتساپ شما زنگ زنیم. ما دالچی نقل میکنم. ماشین در حالتی بهترین قرار داره. موتور ساعت برای کار میکنه. همین که من خونده هستم که بچو همین در پایین نویسگی من پروست روی اکران توضیح میکنم. مقصد شما ده удобно نشه برای تماشا کننده. ماشین در حالتی بهترین قرار داره. موتور ساعت برای کار میکنه. خدوای توپچه 4 بالون نو، حجتش 1 ساله، утилизация داره. چشکی و ورید ندارن. کانسنر کار میکنه.
абагреф сидения дора. Хулоса ки далши занг бизанен, чах кара бигиренш. 53000 сомонӣ Mercedes C-Class солои 1998. Газ ва бензин, як моториш дуи механика. мегзарем ба ҳафтумин Camry фурӯшӣ. Toyota Camry фурӯшӣ ҳастае ки солаш 2006. мошин дар Душанбе 58000 нарх. аз учёт баровардагӣ тайёр, қадр қомати хушроак, мордаш зур, газ ва бензин, мотор 2.4 коробка механика, бензин газа, газ аз онай заправкаш мекунен, кашиши зур, қисми дохили мошин тозаҳак, системаи музика просто бомба, 2.4 механика, Camry механика дар кортон буд, занг зарен я бигиренш. Срочна состояние дар ҳолати олӣ қарор дод, дараҷаи олӣ, краска тоза, номерои транзит аз учёт баровардагӣ тайёр кардан шуд, на воздух, калпакои фасон, краска тоза, кузов сидан, хушроак, хулоса ки занг бизанен чах-чахка бигиренш. мошино чӣ хеле бачо, арзонай, қиматай, нарх навои мошино чӣ хеле? Ягон мошин ба таби дил диден ё ки надиден? Кадом маркаи мошин дар кортонай комментария кунен. аввали видео, охири видео ватсапи ман мондагиам, муроҷиат кунед боша. мегзарем ба ҳаштумин BMW фурӯшӣ. любой маркаи мошина мемонем бачаҳо азиз. расчёти ҳамаи шуморо мегирем. медонем ки аз ҳамаи ҷо любители ҳамаи мошин ҳастай тамошо мекуна, мо ҳам ҳамара ба назар мегирем. BMW тройка ҳастае ки солаш 2000 дар роҳон қарор дорад. 40000 сомонӣ бензини холӣ, моториш 1.8 коробка механика. ҳуҷҷатҳо 11 моҳа, хадавои нав карда мега, утилизатсия дора, климат контрол, лифт, рул мега чӣ мега, 4 баллон нав, салон тоза, чихолои кожни задаги бача азиз. хуб BMW 3 2000 40000 сомонӣ, далши занг бизанен, масъякина бигиренш. ина дӯстон, одамое ки BMW арзон, BMW састани соз, краска тоза қати, BMW 3 арзон хоҳиш карден, марамат қабулш кунен. дӯстон, мегзарем ба нуҳумин Nexi фурӯшӣ. Daewoo Nexi фурӯшӣ ҳастае ки солаш 95 дар Душанбе 13000 сомонӣ, пашти бепул шид. Я ойлук мегирен, мошин мегирем бачаҳо. бензини газ, моториш 1.6 коробка механика, рақамҳои 46 да метавонен занг бизанен. ҳуҷҷатҳош ҳамаш навай, то 2027 ҳастай, утилизатсия дора, краскаш нав, аккумулятор нав, редуктор нав, салон тоза, электрикӣ ҳамаш мега 100% ҳай, мотор 1.6 инжектор, мотор коробка 100%, хадавои соз, рулевоиш мега 100%. мешини ҳай мекунӣ, мерай. охири нархай, охири нархаш 13000 сомон, занг бизанен, маслиҳат кара бигиренш. нафарое ки Nexi састани просто зур гуфтестен, ина марамат рақамҳои ватсапшонда муроҷиат бикунем бачаҳо азиз. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ 7000 сомона. Lada Vaz 2107 фурӯшӣ ҳастае ки солаш 2004. мошин дар Душанбе мега 7000 нарх мега, бензини газ мега, мотор 1.6 коробкаш механика мега. соҳибаш мошин мега дуд намекуна. бахшиши зиёд бачаҳо азиз. мошин мега дуд мекуна, тамом. дига ҳама ҷош созай, утилизатсия дора, номер транзит дора, алиш мешава. ягон мошини дига боша, агар састани соз боша, шояд ягон сум болои битем. ё ки агар ҳами ба арзи ҳамин мошини худмон бошад, баш алиш мекунем мегам бачаҳо азиз. 7000 сомон, 2004 сол дар шаҳри Душанбе. занг бизанен, маслиҳат кунем бигирен. фақат беҳуда занг назанен. моториш кам-кам дуд мекуна мега бачаҳо. чизе ки ҳаст, ҳамира гуфтестай соҳиби мошин дӯстон азиз. лайкотонро гузорен, дар канал подписатсия кунен, чизе дар кора нависен комментарияда. мегзарем ба 11-ҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки беҳад тоза, яки састани зури баъдаш қатӣ, солаш бошад 2000. мошин дар Душанбе 55000 сомон, нархаш 2000 солай 55 та мега бачако. фақат бензини холӣ, қадр қомат зур, кузов сидан, моториш 1.6 коробкаш механика. дар ватсапшон занг бизанен, маслиҳат ка бигирен.
бензини холӣ, газа дидагӣ нест, ҳуҷҷати солона 10 моҳа дора, утилизатсия дора, харидори аниқ. Биё ай пеш бин муомилаш мекунем. Меган 55 та савдо дар болои капот, мошин дар шаҳри Душанбе, бензини холӣ, 1.6 механика. Қадду қомат хушрӯ, краска тоза, қисми дохили мошин тоза, салон лата, кузов седан, ҳолати нахаду. далши маълумот занг бизанед дӯстон азиз. дӯстон мегзарем ба 12-умин мошини фурӯши ахирон. Opel Astra 61 солаш 2008. мошин дар Душанбе 59000 сомон дизелай. 1.7 механика дизелни, кузов универсал, аз учёт мошин баровардагӣ тайёр навозхай. Кадомитон мегирен? Ами ягон агар ки хато накунам, лишни ма ами 600 ёки 700 сомонда мошини худма банумум кадом бачаҳо. Хулоса дӯстон, ина мошинча тайёр аз учёт баровардагӣ, кузов универсал, хоб коробкаш механика дизелни 1.7. далши дӯстон маълумот занг бизанед, рақамҳои 55 56. ирӯза навор дӯстон ҷанбаси чизе ки ёфтам, чизе ки роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша ҳаракат камондам. ана бо далши ба хотири меҳнатҳоя талайк монед монед намонед, агар ҳеҷ гап небо чизе доред роӣ кунед, реклама карда фурӯша мегзорам. зинда бошед дӯстон, дар ҳамат ки ҳаррӯза моро тамошо мекунед.